عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो जिक्र तैबा नियाद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी कियामत से नूर फैला, जिससे शैतान भी है लैजा। उमर की जरूरत, उमर की जरूरत, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে ভাইটি তুমি যাব পাৰা এতিয়া। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমাক। এতিয়া সন্মানীয় আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা আৱ্যৰ্থনা সমিতিৰ